नमस्कार जय जगन्नाथ मु लिपिका आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल सासू लाइफस्टाइल को। तो 2-3 दिन हो ब्लॉग टा एते भलसे स्टार्ट कर पार नथली आपण मानक भी किसी ब्लॉग वीडियो करके देखिबा नथली। तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करिया। देखिए बो कौन करछन्ती सकाळ सकाळ झियो भी एठी कोन करूछि सब बाड़ी रे। चलतु खरा केते हेलानी पूरा एती बेलू बोडा कोन करबो कोन हो अखि मुठी टोकई हो अखि मुठी जो बिलु अखि अखि तृतीया रे अखि मुठी जीव बिलु को सेठी बो ताकू गोटे अखि मुठिया को दिन अखि मुठिया नु अखि मुठी अखि तृतीया दिन हबो शुक्रवार माने आज के भागी गला तो अखि मुठी पाछा गोटे थिला सेटा भांगी गला एटा हबो टोके हे जो नै कि देखो रे हम पाछा थिला बो ताकू बुणी की मामा हम मिकी माने ए जो ता कड़ कड़ गुडा ताकू प्लास्टिक सितर आउटे भलो हम सिले मिकी गाई हो गला कोन खाउछ घास तो पेट खराब अछि तिन घास ताकू गोबर आउ माटी दे कि बहुत टोकई कर दउछन्ती एथर अखि मुठी जीव बिलु को जो टोके गुड़ा तैयारी हुए सब यही भाया हुए से घर आनी की करंती ना से माने बिक्री करंती एभला माटी दे कि घर पानी नेसी कि माटी गोबर टोकई किनी कि पाछिया ये सब नेसंती एमती बेसी मोटा दे दे ता पुनी काटी दबो ना ता ऊपर पटा दिया हबो ना ऊपर दिया हबो परस्त दे देलो तापरे सुखे दबो ना का हे जी हे छोटी गोटे तापर बो देइथिले जो कणी देइथिले से उठी के होइथांदा ना इमिता सोई गला कोन जणा पड़ियो सब ना ना डेना कोठी काछ माछ तो ऊपर पटे भी निपी दे जा मजूरी काठ न मजूरी जे काम कर तो के करे ना काम तो निजे को निजे मन कर निजे ठु नै जो गछ खोली दबुनी मां को थोड़े बाड़े देन ता ना हां और मां को थोड़े ता मोटर बाड़े देन देखा दिबो ना ना म जीव को उल्टा ही थोई बांसटा हाबो टेकी पारछु ना तू आसन धरे गोबे छाडो जी देखला मोर कते बळ आ टिके धर खसी हली जो देम बाड़े दे काम कराली गला परे साना काम कलारी आइले कोडी बजे देबा नै कि पुनी हम इंजर्ड हेजो हां हां आउरी जोर माटी बोली नाले नालू तू कोन खोली परंत ए पानी जल्दी धरा होछ पानी कांढे ढळा आबो ए गछ रे दे हम पानी कोन गछ पळे आसी आडू पानी खखारी उडे हेजी मामा किसे हेबा हे कि सुखी गलानी सानो काम कराली कर केते बळ हे पति तो जाने ना पतिला आसिकी तदे मु धाची पोत बाडा उपरु बाड़ा ऊपर न हे उपरु बाडा पसिबो माटी दे दे तापर आगे बाडे दे तापर जाई माटी दे हाथ गाड़ न हाथ खतम आ तू धरि दे दे काम करियो तो डाकिने मते छाड़ी दे से बांसडा पोंका बांस और जोर पिटा एथरा सब काम साम हेले जो माने वीडियो देखचंती आया डाकिए काम करिया ता सहित गोटे फ्री मामा मुहु पा जाउथिल दौड़ी काम करिया तू तर जीव काम भलो करूछ तो कोन दी थरा खोली देलु पसी जो हबनी को हवनी ए हबनी बेसडा पति आ थर खोल नाची ना हमर गोटे केक खैछ केक बहुत बढ़िया केक एटा तू खाइबो बड़ा हाथ खाइ मांगी गल तो खाई देते परिश्रम करूछु तो खाई कि सेटा बड़ा हो जो हां कोडा बनै छी मां बनै छी छुगु अनै कि रही एते परिश्रम कला पानी भी पखिला अरे को ए कौन करिबु से गछ चढ़िबु बो ए गछर पिजुली हेजी देखता ना नुआ गछर हेजी एटा किंतु से पिजुली गछ परिका नु ना ए पिजुली गछटा एका
ଆହୁରି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତାଣି ନା? ଡେଙ୍ଗା ହବ। ହଁ, ସେଇ ଗଛ ପରିକା ବଡ଼ଟେ ହବ ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ଆଜି ମା ଝିଅ କେତେ କାମରେ ନାଗିଛନ୍ତି। କଲରା ଗଛ ମଡ଼େଇବେ, ମଞ୍ଚା ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। କଲରା ହବ ଖାଲି ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ। ଆଉ କେହି ଖାଇବନି, ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହେଲା, ନହେଲେ କ'ଣ ରଖ ତାକୁ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର କଲରା ମଞ୍ଚା। ଏବେ କଲରା ହବ, ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଧନ ସବୁ ମଞ୍ଚାରେ ଗଛକୁ ନଉଟିକି ମଡ଼ଉଛି ସବୁ। କଲରା ହେଇ ଓଳିଛି। ଏଇଟା ପକ୍କାଟା ନା, ଏଇଟା ତାତି ଯାଉଛି ଖରା ହେଲା ବେଳକୁ, ତ ଟିକେ କଣି ଫଣି ପକେଇଦେଲେ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ିକି ଭଲକିନା ହବ ଆଉ। ସେ କଣିଟା କ'ଣ ପଶି ଯାଇଛି ତ ଏତେ? ସେଇ କଣିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେ ନହେଲେ। ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଭିତରକୁ ଦେ, ଖରାକୁ ଯେମିତି ନ ଇଏ ହୁଏ, ନହେଲେ ପୁଣି ଶୁଖିଯିବ। ମାଡ଼ିବ ସେଇଠି, ତାପରେ ମାଡ଼ିକି ହବ। ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ବସିଯାଇଛି। ପାଣି ବୋଉଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଭାତ ହେଇକି, ଆଉ ଗରମ ତ ଖିଆ ହେଉନି, ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇକି ପଖଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଚୁଲିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଠି କାଜୁ ପୋଡ଼ା ହେଇକି କି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ସେମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। କି ବାସ୍ନା। ହଁ ହଁ, ଅଛା। ତୁ ଖା, ସେଇ ଚୋପାକୁ ତାକୁ ଦିଅ, ଖାଉ। ଧନ ଏଠି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରୁ ନେଇକି ଆସି କାଜୁ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଫଟା ହେଇକି ବାହାରିବ। ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉ, ଛିଟିକି ପଡ଼ିବ। ରସ ଲାଗିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘା ହେଇଯିବ। ପଚାନ ଆଗକୁ ହେଇଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା ବାସ୍ନା। କଙ୍କଡ଼ା ଗନ୍ଧେଇବ। କଙ୍କଡ଼ା ପୋଡ଼ିଲେ ଏମିତି ଗନ୍ଧ। ହଁ, ଯୋଉ ଲାଗିବ ଘା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଗଲା ଆମର ଏଠି କାଜୁ। ହେଇ କାଜୁ ବାହାରିଲାଣି, ଦେଖାଯାଉଛି। ବାହାର କରି ତମେ କ'ଣ କଥା କହୁଛ? ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି କଣ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କର। କାଜୁ ଅଛି? ହଁ, ପୋଡ଼ା କାଜୁ ସିଝି ଯାଇଛି ନା? ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାଜୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାତରେ ପଡ଼େ। ହେ ଅନା ପ୍ରିନ୍ସ ଗୋଡ଼େ ବିଲେଇ ଇଏ ଚାଲିଲା। ତୁ ବାପଲୋ, ଚାରିଟା ବାହାରିଲା, ସବୁ 3ଟା ଖାଇଦେଲେ। 7ଟା କାଜୁ ଆସିଲା, 3ଟା ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ 4ଟା ବଳିଛି ଆଉ।